हाय एवरीवन वेलकम टू बैक माय चैनल सिम्स ओडिया ब्लॉग एबे आसिक टाइम केतेटा हेलानी 4टा बाजिबो बट मु ए पर्यंत खाई ही नाही। आज एक्चुअली किछि रोसई होई नथिला रूम रे कौन खाइबी बोली सेटा भाबिली भाबिली कौन खाइबी खाइले तो गोटे पेट फुल हम कि कौन हम सकाळे जहाँ मु दहीबरा खाइतिली तापर पुनः किछि खाइनी मते बहुत जोर भोक लागिलानी बहुत काम भी थिला। एबे मु बिरयानी पळे आछि एबे मु बिरयानी खाइ एट देखंतु मु बिरयानी एट मो पानी ग्लास बिरयानी के एबे मु खाइबा स्टार्ट कर दउछि कि मते बहुत जोर भूख लागिलानी मु खाइनी ना सेति पय यम्मी बहुत बढ़िया लगुच। खाइबा सरीगला एबे मु सोइबा को आसिली 4टा बाजलानी टिके रेस्ट ने जीवी तापरे उठिबी। एबे टाइम आसिकरी 6:30 हेलानी एबे मो निद भांगुची बहुत माने सोई पड़ी निद जोर हो जाइतिला सोई पड़ी एबे बस उठुची मु तो एबे जाउची रोसई करबा को रोसई करबी तो कौन करबी सेडा भी भाबुची कौन ऑलरेडी एबे मु करूची जोटा कि एठी बसची आज भाविली कौन गोटे नुआ रेसिपी करी नुआ रेसिपी बोली आमर भाविली आलू चॉप करी सहित कौन गोटे तरकारी कर मोर ये आलू और मटर सीझे सीझी जाइए गाड़ी दबा मुझे गाजर भी सीझे देती कहीं गाजरटा पकड़े टेस्ट लगे। मु आलू को पकेबी ता सहित लूण कट्टा खाली चॉप कर छणा हम मोर ए प्रस्तुत हो जाइए आलू चॉप जो आलू आमर कराइला पूरा गोला बन एटा हूँ बेसन खाली ए पक्का हम तेल ये पूरा गरम हो छणा हम आलू चॉप मोर केमती सेटा मुझे आपण मानक देखेबी मुझे प्रथम थर बनाऊँ ना केमती बना जानी कि यहाँ सत कथा जे मुझे यूट्यूब देखिए बनाऊँगी प्रथम गोटे आलू चॉप पकई हो ट्राए मारी बोली देखो से आलू चॉप टी पोड़ीगला कांदा ये तो कोबी पकोड़ा को एटा पकोड़ा आलू चॉपटा पूरा तले रही जाइए आलू चॉपटा तो एटा मु मिली प्रस्तुत करी मत भी इच्छा था खाया को आमे दिज बर्तमान ए खाइबू मो आखि खराब मो ब्लॉग बनेगा बंद होनी कानू कथा इयरफोन खोलुनु क्या फोन कर रश्मि दादी की बर्तमान रश्मि दादी आमर कॉलेज रे अछंती खाऊ खाई दिए खाई कथा देखिए कौन हो भल आलू चॉप को पखाला भात
କାକୁଡ଼ି ମିଲି ଦିଦି କେମିତି ଲାଗୁଛି କୁହ ଖାଇବା କେମିତି ହେଇଛି କହ ଆଳୁଚପ କେମିତି ହେଇଛି ଏମିତି ମୁଣ୍ଡ ହଲାନି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ କରିଛି ଆଜି ଆଳୁଚପ ହେଲା ସେ ପୁରା ଫୋନରେ ବିଜି ଅଛି ମିଲି ଦିଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚାଲିଛି ଫେସ୍ ମାସ୍କ ଲଗେଇବା ମିଲି ଦିଦି ଏବେ ଫେସ୍ ମାସ୍କ ଲଗଉଛନ୍ତି ଭୂତ ଭୂତ ମାନେ ଯେମିତି ରାତିରେ ଦେଖା ହୁଅନ୍ତି ଇଏ ପୁରା ସେମିତି ଦେଖା ହଉଛନ୍ତି ନିଶ ଲଗାଗଲା ଏବେ ନିଶ ଲଗାଗଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ଆମର ଆଡଜଷ୍ଟ କରାହଉଛି ନିଜର ମୁହଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ରୁମ୍ରେ ଭୂତମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ୟାଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନେ ପଳେଇ ଆସିବେ ସେପଟୁ ଚାପ ସେଟାକୁ ଭଲସେ ସେ ନାକଟା ଚାପେ ହଁ ସେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁ ତ ଟିକେ ଭଲସେ ରଖ ମୁହଁରେ ସେ ସାଇଡ୍ ଆଖି ଏପଟ ସାଇଡ୍ରୁ ଏଇଟା ସବୁ ସାଇଡ୍ କର ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାରି ପିଲାଟି ଫଟୋ ଉଠଉଛି ନିଜର ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫଟୋ ଉଠଉଛି ପଠେଇବ ରଶ୍ମିତା ଦିଦି କଲ୍ କରିଦେବ ତତେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ରଶ୍ମିତା ଦିଦି ଦେଖ ଏ କଣ ହୋଇଛି ଏବେ ମୋର ସବୁ କାମ ସରିଗଲା ମିଲି ଦିଦି ଫେସ୍ ମାସ୍କ ଲଗେଇକିରି ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଟୋଟାଲି ଭୂତ ହେଇକିରି ବାସ୍ ଖାଲି ଉଠିବେ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ସେ ତାକୁ ମସାଜ କରିବେ ମସାଜ କରିସାରିଲା ପରେ ପୁରା ଶୟନ ହେବେ ମୋର ସବୁ କାମ ସରିଗଲା ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଶୋଇବାକୁ ବାସ୍ ଖାଲି ଆଖିରେ ସେ ଟିକେ ଗୋଲାପ ଜଳ ପକେଇଦେବ ମିଲି ଉଠିଲେ ପକେଇଦେବୁ ହଉ ପିଲାର ଉଠିଲେ ସେଠି ଖାଲି ଗୋଲାପ ଜଳ ପକେଇଦେବ ଏବେ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଶୋଇବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଶୁଭରାତ୍ରି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏବେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆମର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ରଖୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ